बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियाँ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के चौकों में लटका दी गई हैं और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने एक बड़ा अहम पैगाम दिया है ये वर्दियाँ लटका कर इस्लामाबाद की पुलिस को। आज हमने सोशल मीडिया के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की ऐसी ऐसी तस्वीर देखी हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनको देख के ना सिर्फ इंसान जो है वो बल्कि यूँ कहें कि कंफ्यूज होता है, बल्कि ये भी देखता है कि ये वही इस्लामाबाद की पुलिस है जो तकरीबन 2 दिन पहले जो है लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रही थी और लोगों को मार पीट रही थी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर जो है वो मारपीट हो रही थी। लेकिन आज वही इस्लामाबाद पुलिस जो है वो सर झुकाए खड़े शर्मिंदा हो रही थी कश्मीरियों के आगे, जिस तरह की वीडियोज़ आई हैं। दूसरे नंबर पे अवामी एक्शन कमेटी की मुज़ाकरात कमेटी के साथ जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में है, उनके साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर चला है और कुछ हौसला अफ़ज़ा ख़बर जो है वो वहाँ से भी आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली मुज़ाकराती कमेटी के साथ बात जो है वो आगे बढ़ी है। अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अब से कुछ देर के बाद, यानी कि आज रात के अंदर या कल सुबह होते ही या आज रात को जो है वो एहतजाज ख़त्म करने का या अपने मुतालबात पूरे होने का जो है वो ऐलान कर देगी और हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। ये क्या सिचुएशन है सारी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आपको याद होगा कल या परसों एक ख़बर आती है और वो ख़बर ये थी कि जो इस्लामाबाद की पुलिस है नीली वर्दी में मलबूस, उन्होंने प्रेस क्लब में जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे थे, जो कश्मीरी सहाफ़ी थे, कश्मीरी शायर थे, उन लोगों पर तशद्दुद किया। प्रेस क्लब के अंदर घुस के फ़ोटोग्राफ़र्स को, वीडियोग्राफ़र्स को, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर कर रही थी, अपना रोब दबदबा, अपनी दहशत जो है उसका इजहार कर रही थी। आज जो हमने मनाज़र देखे उसका रिएक्शन ये निकला, कश्मीरियों ने इस्लामाबाद की जो पुलिस की ऑफिशियल वर्दी है ब्लू कलर की, वो अपने चौकों पे लटका दी और चौकों पे लटका के ये एक पैगाम दिया कि आप लोग हमारा इलाका छोड़ दें, आप लोग इस्लामाबाद से निकल जाएं, अगर आप लोग इस्लामाबाद से ना निकले तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। और फिर हमने एक वीडियो देखी और वो वीडियो देख के यकीन माने कि मेरे अंदर से ना मतलब दुख और अफसोस की लहरें उठना शुरू हो गई कि यार ये मतलब हो क्या रहा है। हुआ ये कि इस्लामाबाद पुलिस के कुछ लोग जो हैं वो खड़े हैं और कुछ मुजाहिरीन जो हैं वो उनके पास आते हैं। मुजाहिरीन उनके पास आके उनसे कहते हैं हम लोग पाकिस्तानी हैं, मतलब हम लोग पाकिस्तान के साथ हैं, हम कश्मीरी हैं। पाकिस्तान की पुलिस को, इस्लामाबाद की पुलिस को हमारे साथ लड़ के, हमारे साथ झगड़ के क्या मिलेगा? अगर जंग ही करनी है, अगर लड़ना है तो आओ उस भारत के खिलाफ लड़ते हैं, उस कश्मीर के लिए लड़ते हैं जो भारत के कब्ज़े में है। उनके खिलाफ जंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक कश्मीरी बंदा इस्लामाबाद की पुलिस को कह रहा है और इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो वहाँ पे सर झुकाए शर्मिंदगी के साथ खड़ी है। ठीक है, ये इस बात का सबूत है कि वो कश्मीरी जो एहतजाज कर रहे हैं वो किसी बैरूनी एजेंडे के ऊपर एहतजाज नहीं कर रहे हैं, वो अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वो कश्मीरी जो आज एहतजाज कर रहे हैं वो अब भी पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है, वो अब भी पाकिस्तान के साथ वफादार है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मकबूजा कश्मीर का भी इल्हाक हो, यानी कि मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, वो ये चाहते हैं। ठीक है, और इस्लामाबाद की पुलिस क्या कर रही है कि इस्लामाबाद की पुलिस इस्लामाबाद के अंदर नेशनल प्रेस क्लब के अंदर सहाफ़ियों के ऊपर, कश्मीरी नौजवानों के ऊपर तशद्दुद कर रही है। इंतहाई शर्मनाक मनाजिर थे जो ये देखने को मिले जब सहाफ़ियों को गिरबानों से पकड़ा गया, लाठियां मारी गई। वो वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब जो हैं वो फिर गए, जाके माफ़ी मांगी सहाफ़ियों से, क्योंकि सहाफ़ियों ने जो है वो इस तरह तशद्दुद करने पे और इस्लामाबाद पुलिस का धावा बोलने पे जो है वो कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट कर दिया था। ठीक है, तो तलाल चौधरी साहब फिर स्पेशल गए प्रेस क्लब में, जाके उनसे माफ़ी मांगी सहाफ़ियों से कि मैं माफ़ी मांगते हैं, हमें पता नहीं था।
میں ایک بات کہتا ہوں کہ طلال چودھری صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے پاسبل ہے کہ پولیس بغیر اجازت کے، وزیر کی بغیر اجازت کے بغیر جو ہے وہ پریس کلب جیسے ادارے کے اندر گھس کے صحافیوں کے اوپر تشدد کرے؟ یہ پاسبل کیسے ہے؟ اگر یہ ہوا ہے کہ طلال چودھری صاحب کو بتائے بغیر پولیس نے صحافیوں کے اوپر دھاوا بولا ہے، تو یقین مانے طلال چودھری صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ بات کہنی چاہیے برملا کہ میں ایسا وزیر ہوں جس کے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ سے آرڈرز لے کے پولیس کام نہیں کرتی، پولیس کو کہیں اور سے آرڈرز آتے ہیں تو پولیس کام کرتی ہے۔ کشمیریوں نے شرمندہ کیا اسلام آباد کی پولیس کو وہاں پہ کشمیر میں کھڑا کر کے، ٹھیک ہے؟ یہی لوگ تھے جب یہ تھک گئے، ہار گئے، تو کشمیر اپنی روایات کو نہیں بھولے، کشمیریوں نے ان کی مہمان نوازی کی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور اسلام آباد کے اندر انہوں نے کشمیریوں کی کس طرح مہمان نوازی کی ہے؟ آپ کشمیر میں گئے ہیں احتجاج روکنے کے لیے، آپ کشمیریوں کے مہمان تھے، کشمیری اسلام آباد میں موجود تھے، کشمیری آپ کے مہمان تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور جہاں پہ آپ مہمان بن کے گئے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ خیر، دوسری حوصلہ افزا بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہے وہ مذاکرات تقریباً کو دوسرا دور جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے حکومت کے ساتھ۔ یہ ذرائع سے جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ دوسرا دور جو ہے وہ آلموسٹ کامیاب ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آج رات کو پاسبلٹی ہے، آج رات کو نہیں تو کل صبح جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کو اور دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر سکتی ہے۔ یہی بات ہے جو کافی دنوں سے میں کہہ رہا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ مذاکرات کے لیے حکومت کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ، ایون جو جنگیں ہیں یا وارز ہیں، وہ بھی مذاکرات سے ہی ختم ہوتی ہیں، اور ان کے مسائل اور ان کے حل جو ہیں وہ بھی مذاکرات سے نکلتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ مذاکرات کے علاوہ کسی مسئلے کا حل نکال سکتا ہے تو وہ صرف انقلاب ہی ہوتا ہے، اور انقلاب یقینی طور پر خونی ہوتا ہے۔ انقلاب خون کے بغیر نہیں آ سکتا۔ پاکستان اس وقت خون کا متحمل نہیں ہو سکتا، خاص طور پر آزاد کشمیر تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ 8 سے 10 نوجوان جو ہیں مظاہرین کے شہید ہوئے ہیں، پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے تھے، جو کشمیری شہید ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے تھے۔ ان کا کیا گیا؟ یہ جو لوگ بیچارے اپنی جانوں سے گئے ہیں، ان کے پیچھے فیملیز نہیں ہوں گی، ان کے بچے نہیں ہوں گے، ان کی مائیں نہیں ہوں گی، ان کے باپ نہیں ہوں گے، ان کی بہنیں نہیں ہوں گی، ان کی لائف اب پہلے کی طرح نارمل نہیں رہے گی۔ تو اب اگر عوامی ایکشن پارٹی اب مطالبات کے اوپر آئی ہے، تو جب حکومت پہلے کہہ رہی تھی مطالبات پہ، تب کیوں نہیں یہ مطالبات کے اوپر آئے؟ اور حکومت اب اگر مذاکراتی کمیٹی بنا کے بھیجی ہے حکومت نے، تو پہلے کیوں نہیں مذاکراتی کمیٹی بھیجی تھی؟ کیا ضروری ہے کہ ہر مرتبہ کسی نہ کسی کا خون بہے گا تو عقل آئے گی؟ اس کے بغیر عقل نہیں آ سکتی ہمیں۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔